अरे भाई इतने सरो ना स्टार्टिंग सर एक बुक ना बोल ना कथा कोक ना सर सामने। मैडम आप लोग खड़े हो जाइए ना, पीछे पीछे जो है खड़े हो जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद बैठ जाइए। रेडी रेडी इधर भाई इधर सर रेडी जतन हामबाई नमस्ते नमस्कार टू एवरीवन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को सूचना करने के लिए है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया। आपने इतने छोटे नोटिस में आकर आपने हमें समय दिया है, थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे तिपरा मोथा में हमारे पुराने फैमिली के रिलेशन के साथ बहुत पुराना संबंध है। गीता देव वर्मा हमारे तिपरा मोथा में आज ऑफिशियली ज्वाइन हो रहा है। तिपरा मोथा का एक ही पॉलिसी है, संकल्प है, थानसा। थानसा मतलब एकता, एकता मतलब यूनिटी। हम लोग थानसा चाहते थे, बहुत दिन से हमारा बात चल रहा है। हमारा डिमांड तिपरा लैंड हो या ग्रेटर तिपरा लैंड हो ऑलमोस्ट सेम है। हमारा उद्देश्य एक ही है, हम लोग तिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं और हमारा आइडियोलॉजी भी ऑलमोस्ट 99.99% एक ही था। इसी के लिए बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी हमारे तिपरासा लोग हैं एक होकर एक प्लेटफॉर्म में अपने दोफा के बारे में बात करें। मैं गीता देव वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेलाई हम भाई गीता आप आए हैं, उनके संग पूरे बहुत लोग आए हैं आज ज्वाइन करने के लिए। इनके पास भी बहुत प्रेशर था कि मत आए। गवर्नमेंट जॉब्स है ऑफ़र के लिए, चेयरमैनशिप ऑफ़र के लिए है, लेकिन इन्होंने सबको प्रेशर को छोड़ के इन्होंने पहले अपने दोफा के बारे सोचा है। और ये इन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट केयर अबाउट पोजीशन, आई डोंट केयर अबाउट पोस्ट, कुछ भी मुझे ऑफ़र किया जाए। 2023 में एक वन लास्ट फाइट होगा हमारा और उस फाइट में गीता देव वर्मा और उनका पूरा टीम अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन रख के अपने दोफा के साथ, अपने तिपरासा के साथ और हमारा जो पुराना रिलेशन है इनके फैमिली के साथ, उसको देखकर आज वो तिपरा मोथा इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं आशावादी हूँ कि आने वाले दिन में और लोग भी तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि तिपरा मोथा में इनको लगता है कि हम पावर में आएंगे, पावर में तो हम आएंगे, इसके लिए ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको भी एक मूवमेंट में शामिल होना है जिसमें हम लोग पहले अपने तिपरासा को सामने रखेंगे, उसके बाद अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। ये बात कहने के बाद आई वुड लाइक टू ऑफर गीता देव वर्मा टू से समथिंग। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথম আমার শ্রদ্ধেয় মহারাজাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম, আমার সাথে প্রণাম। আর সঙ্গে আছে আমাদের শ্রদ্ধেয় পিএম এডিসি শ্রী কমল দেব বর্মা, আরও কমলকলয়, আরও অনেকেই এখানে যারা কর্মকর্তাগণ আছেন, এদিকে যারা আছেন সবাইকে, আর বিশেষ আমার মিডিয়া বন্ধু আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি শুধু একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি দীর্ঘদিন আইপিএফটির সময় হিসেবে কাজ করেছিলাম, আইপিএফটির সক্রিয় সমর্থক হিসেবে কাজ করেছিলাম। এর আগে আমার পজিশন ছিল ত্রিপুরা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন তথা টিএনই এর প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হিসেবে কাজ করেছিলাম। তো কালক্রমে আমি দেখেছি যে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক রূপে এই দেশটা পরিচালিত হয়। এমন একটা সুন্দর দেশের মধ্যে আমাদের যে আইপিএফটি, সেখানে গণতন্ত্রের কোনো স্থানই নাই। যেটা আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে আমি দেখেছি, যেটা গত 2 এবং 3 তারিখ মার্চ যেটা আমাদের আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন হয়েছিল, এটা সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে।
সরি এপ্রিল 2 এবং 3 তারিখ এপ্রিল দশরথ ভবনে যেটা সম্মেলন হয়েছিল এবং এই সম্মেলনে আমাদের যারা এমসিসি মেম্বার তারা প্রত্যেকে ভোট করে আমাদের মাননীয় যে মেবার কুমার জমাতে ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছিল, কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় সেটা মানে অমান্য করে আমাদের এনসি দেববর্মা পুনরায় আবার স্বঘোষিত সেলফ স্টাইলে আবার সে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে অন্যভাবে সেই পরিস্থিতিকে অন্যভাবে মুভ করে নেয়। তো দেখা যায় সেখানে কোনো গণতন্ত্রের কোনো স্থানেই নাই। তো মেবার কুমার জমাতিয়া যেটা আমার হাজব্যান্ড, যেখানে ওনার আমি প্রথম থেকেই দেখেছি, আমার যেটা ওনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সেদিন থেকে দেখেছি, এর আগেও আমি ওনাকে খুব ভালো করে চিনি। ওনার যে কাজকর্ম আমাদের দফার জন্য জাতির জন্য যে সমস্ত কাজগুলি উনি করে থাকেন, তার এই কাজগুলি দেখে আমিও কিন্তু অনেকটা অনুপ্রাণিত। আমি প্রথমে চাকরি করতাম, কিন্তু ওনার কাজ দেখে আমারও অনুপ্রাণিত হয়েছিল অনেকটাই। ওনাকে দেখে আমি অনেকটা শিখেছি। তো ওনাকে এমন একটা অবস্থায় রেখে দিল, এখন সেটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না, যেগুলি আপনারা হয়তো সবাই জানেন ত্রিপুরাবাসী। তো আমি দেখেছি এই সমস্ত কাজগুলি মানে ওখানে যে আমাদের যে দৃঢ় সংকল্প, যে ত্রিপুরাল্যান্ড পাওয়ার জন্য যে আমাদের সংকল্প, সেটা ওখানে থেকে কোনো দিন ফুলফিল হওয়ার কোনো চান্স এখন আর আমি এখানে দেখি না, মানে কোনো রকম সুবিধা ওখানে আর নেই। দ্বিতীয়ত আমাদের যে মহারাজা, উনি অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কিছু দেখি, অনেকে বলে এখন মহারাজা বলে কিছু নেই, কিন্তু আমি মনে থেকে মনে প্রাণ আমি বলতে চাই, উনি কোনোদিন আমি রাজা হিসাবে কিন্তু দাবি করে নাই। আমাদের যে মহারাজা, কোনোদিন আমি মহারাজা বলে দাবি করে নাই, কিন্তু ওনাকে যদি এখন মহারাজা রূপে আমরা যদি ডিনাই করে থাকি, তাহলে আমি মনে করি যাতে আমরা আমাদের ইতিহাসকে আমরা ডিনাই করি। যদি ওনাকে আমরা মহারাজা যদি না মানি, যদিও ঠিক আছে এখন গণতন্ত্রদের, সেই গণতন্ত্র দেশে আমাদের মনের মহারাজা কিন্তু উনি, আমাদের মনের মহারাজা। তিনি যেভাবে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে, সবাইকে এক জায়গাতে নিয়ে, সবাইকে থানচাতে নিয়ে যেভাবে উনি কাজ করার একটা আহ্বান সবার কাছে রেখেছেন, সেটা আমরা কোনো দিন ডিনাই করতে পারবো না। এবং আমি শুধু না, আমি জানি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে উনি আছেন। উনি যেভাবে মানুষকে ভালোবাসেন, যেভাবে প্রেরণা দেন, যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে থাকেন, আমি মনে করি, ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা শুধু ত্রিপুরা নয়, শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের মহারাজা একটা বিশেষ একটা স্থান উনি তৈরি করে নেবেন ইন ফিউচারে। তো ওনার আহ্বান আমরা কিছুতেই ডিনাই করতে পারবো না। শুধু আমি না, আমি প্রত্যেকে অনুরোধ রাখবো ওনার আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের উচিত। কারণ উনি যেভাবে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের নামে যে আন্দোলন এখন আমাদের মহারাজা যেটা সূচিত করেছেন, সেটাকে আমরা অবশ্যই মান্যতা দেওয়া উচিত। এসে ওনার প্রজা হিসাবে উনি তো বলেছেন, আমাদের মহারাজা বলেছেন যে ওনার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আজকের নয়, এটা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সম্পর্কতে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেটা আরও মজবুত হবে। আর আমি আশা রাখি আমাদের মহারাজা কোনোদিন আমাদেরকে প্রতারণা করবে না, আমাদেরকে পিছিয়ে ফেলে রাখবে না। আমি জানি, সেই জন্যই আমি আজকে আমার মহারাজার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমি এই ব্রাহ্মণটাতে সম্পূর্ণ জয়েন করে, আমার সঙ্গে আরও অনেকে আছে, তেলেমোড়া ইস্ট ডিভিশন সম্পূর্ণ যারা লোকাল নেতৃত্ব হিসেবে যারা আছেন, তারা প্রত্যেকে আজকে জয়েন করেছেন। তাছাড়াও প্রায় ওখানে যারা সাপোর্টার হিসেবে আছে, ভোটার হিসেবে আছে, তারা সবাই এখন আজকে আমার সঙ্গে আমাদের মহারাজার টিমে আজকে আমরা যোগদান করেছি। আর যোগদান করেছি শুধু তাই নয়, এই যোগদানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা আজকে খুব আনন্দিত, আমরা খুব উৎসাহিত। এবং ইন ফিউচারে আমাদের টার্গেট থাকবে যাতে আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা ত্রিপুরাল্যান্ড সেই আন্দোলন আরও যাতে আমরা স্ট্রংলি মুভমেন্ট করতে পারি, তার জন্য আমরা আরও চেষ্টা করব এবং সাকসেস হবে বলে আমি আশা রাখছি। আমরা কতজন জয়েন করেছে আজকে এরকম 60 হবে। আরও কথাবার্তা চলছে। আজকে একটু সময়ের একটু শর্ট সময়ের জন্য আমাদের আরও আসার কথা ছিল। আমি একমাত্র 4টেই মহারাজার সঙ্গে কথা হয়েছে, আজকের ডেটটা। তো
আরও আমরা চেষ্টা করব। এখন প্রত্যেকটা ডিভিশনে আমরা ঢুকবো আরও যাতে বেশি করে, বেশি তো আসবেই, বেশি থেকে আরও বেশি যাতে আরও এখানে জয়েন করতে পারি, যোগদান করাতে পারি, তার জন্য আমাদের দৃঢ় সংগঠন থাকবে। মেবার কুমার জমাতিয়া স্যার কি জয়েন করবে? অ্যাকচুয়ালি রাজনীতি হচ্ছে যার যার বিবেকের ব্যাপার। এখন ওনার ব্যাপারটা আমি কিছু বলতে পারবো না, ওনাকে জিজ্ঞেস করতে লাগবে সে ব্যাপারে। আপনি যে জয়েন করছেন ওনাকে বলেছেন? হ্যাঁ, ওনার ইয়েস বলেছি। ওনার মতামত কী ছিল? ওনার মতামত দেখেন, আমাদের প্রথম থেকে আমার যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিন থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে কারোর উপর কারোর কোনো রকম আরোপ বা চাপা নেই। উনি যেভাবে কাজ করতেন ওনার পছন্দ মতো, আমি যেভাবে কাজ করি আমার পছন্দ মতো, মানে কেউ কারোর প্রতি কোনো রকম চাপ আমাদের মধ্যে, আমার ফ্যামিলিতে অন্তত এই সিস্টেমটা নেই। তার জন্য আজকে যে আমি এসেছি ওনার কোনো আপত্তি নাই। উনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, আমার কোনো আপত্তি নাই, কারণ রাজনীতি করাটা যার যার বিবেকের তাহলে কি অতি শীঘ্রই মেবার জমাতিয়া স্যার জয়েন করতে পারে? আমি সেটা কিছু বলতে পারবো না। আপনি उनका सवाल है वो आप उनसे पूछ लीजिए। প্রশ্নের জবাব আপনি যদি পেতে চান ওনাকে জিজ্ঞেস করতে। যেহেতু আপনার হাজব্যান্ড একজন শাসক দলের শরিক দলের একজন মন্ত্রী, তো এখন সরি এক্স মিনিস্টার, তো এখন বিজেপির যে মানে শাসন চলছে, এই শাসন নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, কীরকম চলছে আপনি? সেটা আমি কিছু বলবো না। এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার কীরকম অবস্থা চলছে সেটা সবাই দেখে আপনারা আরও ভালো জানবেন। সবখানে যান, আপনারা সবখানে নিউজটা পান, যে কোনো ইনসিডেন্ট সবখানে তো আপনারা আছেন, আপনারা ভালো বুঝবেন ত্রিপুরার মানুষ সুখীতে আছে না দুঃখীতে আছে। और कोई क्वेश्चन है तो মেবার কুমার জমাতিয়ার উপর যে জিনিসটা হয়েছে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই গীতা দেববর্মা ইজ নট হ্যাপি, এটা তো আমরা বুঝতে পারছি আপনার থেকে। তো আপনি কি ওনাকে মানে ইন্সপায়ার করবেন যে ওনার যা পরিস্থিতি, যেখানে বলছেন আপনি ডেমোক্রেসিই নাই, সেই জায়গা থেকে সরে আসেন? উনি ইলেক্টেড হয়েছিলেন আপনার কথা অনুযায়ী, আমরাও দেখেছি ইলেক্টেড হয়েছে, সেই জায়গায় আপনি কি ওনাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবেন যে এখানে ডেমোক্রেসি নেই, সেখানে থেকে কি? দেখেন, মানুষের মনের যেটা আছে সেটা কনভিন্সের কিছু হয়। আগে বলেছি, যদি বিবেকে যদি কিছু না থাকে তুমি শত কনভিন্স করার চেষ্টা করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। এই ব্যাপারটা ওখানে আমার বিশ্বাস। মেইন যে ডিমান্ডটা নিয়ে একসময় আইপিএফ এসেছিল টেট্রাল্যান্ড, সেটা আপনিও ছিলেন ওখানে, এখন কি পরিস্থিতি ওইখানে? কি ওরা আর ওই ডিমান্ডটা আদৌ ওরা ওটা এক্সিস্ট করে? ইয়েস, থ্যাংক ইউ ফর দ্য প্রশ্নের জন্য। আমি বলবো, একটু টেনে বলবো। দেখেন, যখন 2018 ইলেকশনের প্রাক মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত 2018-এর যে অবস্থা, আমাদের আইপিএফটির অবস্থা এবং আজকের যে অবস্থা, সেটা আপনি একটু কম্পেয়ার করে দেখবেন। 2018-তে যদি আইপিএফটি বিজেপির সঙ্গে জয়েন না হতো বা কোয়ালিশন যদি না হতো, তাহলে বিজেপি সরকার আসতো কি না সেটা আমার ভেরি ডাউটফুল। তো আমাদের ডিমান্ড ছিল ত্রিপুরাল্যান্ড। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, আমাদের ট্রাইবালের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, তারা সবাই ত্রিপুরাল্যান্ডের প্রতি বিশ্বাস ছিল। এটা আপনারা অনেকবার আমাদের আন্দোলনে দেখেছেন হয়তো বা। কিন্তু যে মাত্র ক্ষমতা যাওয়ার পর, সরকার গঠন করার পর, সরকার গঠন করে একটা চাবি কাঠি হাতে পাওয়ার পর, আইপিএফটি যারা এমএলএ হিসেবে আছেন অথবা আমাদের মাননীয় এনসি দেববর্মা যিনি আছেন, ওনাদের মুখ থেকে এক্সেপ্ট মেবার কুমার জমাতিয়া বাদে কারোর মুখে আমি কোনো রকম এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করতে আমি দেখিনি। আমি বিধানসভাতে যখন অধিবেশন হয়, আমার টোটাল 4 বার ঢোকা হয়েছিল। আমি শুধু একটা উদ্দেশ্যে আমি ওখানে ঢুকি, যে আমাদের এমএলএগুলি আছে তারা কোনো রকম সেই রকম দাবি করে কি না সেটা দেখার জন্য আমার অ্যাসেম্বলিতে ঢোকা। কিন্তু আমি কোনো দিন দেখিনি যে তারা এই ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে ওখানে কথা বলে, অ্যাকসেপ্ট আমাদের মাননীয় এখানে যে বিশ্বকেতু বাবা। আপনারা সবাই জানেন আমাদের বিশ্বকেতু দেববর্মা কেন এই আইপিএফ পিছিয়ে আসতে হলো। যদি আজকে আমাদের এমএলএগুলি এই দাবিগুলি যদি তুলতেন, তাহলে আজকে আইপিএফটি হাতে গোনা কয়েকজন সাপোর্টার নিয়ে থাকতে হতো না।
এখন দেখেন আইপিএফটির কাছে কোনো লোক নাই, যেটা আমাদের এডিসি ইলেকশনের মানে সব পরিষ্কার। যদি তারা যদি দাবিটা করতো, আমাদের ত্রিপুরাসাদের স্বার্থে যদি এই দাবিগুলি তারা রাখতো বা ওখানে তুলতো অ্যাসেম্বলিতে, হয়তো মানুষের মধ্যে একটু শান্তি বা তৃপ্তি পেতাম, কিন্তু সেরকম কোনো কিছু আমরা ওখানে দেখছি। শুধু তাই নয়, এস এ লিডার হিসাবে আমাদের এনসি দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে আইপিএফটি সভাপতি ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিনি কোনো দিন এস এ প্রেসিডেন্ট ওনার যে এমএলএ, ওনার যে নেতৃবর্গ যারা রয়েছে তাদেরকে কোনো দিন এই কাজ করো, এই করো, সেই করো করে গাইড করতে আমি কোনো দিন দেখিনি। যেরকম আমাদের মহারাজা যেভাবে সবাইকে কন্ট্রোল করে, সবাইকে ডিস্ট্রাকশন করে, সবাইকে একটা সুন্দর গাইড করে যেভাবে পার্টিটাকে পরিচালনার চেষ্টা করেছেন, ওই জিনিসটা আমি তার কাছে কাজে আমি জায়গাতে বলবো আমাদের মহারাজা এবং এনসি দেববর্মা এটি যেমন দিন এবং রাত যেরকম তফাৎ আছে, এরকম তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি। আর কিছু Question to Maharaj here. Maharaj, several people have been joining from IPF in the last couple of days. The employees wing of IPF have joined you, and couple of the retired people, association, retired people association from Tripura are also joining. Today, the Geeta Devbharma has joined. How many people have actually broken away from IPF and joined Tripura so far? And This month itself, I think over 2,000 people have joined. Across the whole of Tripura, over 2,000 people have joined. In leaders, we've had over 30 to 40 leaders who have joined. The point is not people are leaving IPFT. The point is that why are people leaving IPFT? That is because IPFT has become a B team of BJP. BJP has clearly said, Sunil Deodhar has clearly said, NC Devbharma सुन ले, अगर सरकार में रहना है तो त्रिपुरा लैंड आप डिमांड से हटा दीजिए, वरना विपक्ष में बैठिए। He said it to media. So उसके बाद NC Devbharma चुप हो चुके हैं, क्योंकि उनको सरकार में रहना है, और जिनको लोगों के लिए बात करना है वो बिना डर के अपने डिमांड में रहेंगे। Because IPFT was not elected by the vote of Sunil Deodhar. IPFT was elected by the vote of Triprasa. So now you have to go back after 5 years and respond to the Triprasa people who voted for you for the demand of Tripura land. So IPFT today is almost finished. और मुझे लगता है कि in the last few days, the next few months, IPFT will only become a signboard. স্যার একটা কোশ্চেন স্যার Maharaj, in the next assembly elections that are scheduled in 23, and you have also fielded a candidate in one of the Surma. Yes, in the by-election. Right there. Yes. So do you somehow see Tripura Motha occupying the entire space of tribal politics? You know, IPFT earlier had an EPS. Then are you single-handedly capable enough to make it in the elections, or are you looking at any kind of help like IPFT did in the last elections? You see, Tripura Motha is not only looking to win in ST seats. We are also looking to fight and win in non-ST seats. Surma is a SC seat, we are fielding a candidate. Pani Sagar, we are fielding a candidate. Teliamura, we are fielding a candidate. Amarpur, we are fielding a candidate. Kalyanpur, we are fielding a candidate. We are fielding a candidate in Mohanpur. We are fielding a candidate in Majlishpur. We are fielding a candidate. We are fielding it everywhere. So we are no longer going to sit there and only talk about 20 seats. And Tripura Motha and Bamutia we will fight. Chandipur we will fight. And Tripura Motha follows the vision of Maharaja Bir Bikram. Maharaja Bir Bikram never looked at anyone from the prism of tribal, Muslim, Christian, SC, ST. We want a progressive and we are a progressive party. And we have never been communal. मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं है। उनको अगर वो प्रद्योत को कम्युनल बोलेंगे तो कहानी अच्छा बनता है, लेकिन फैक्ट है कि आप लोग जैसा ये कैमरा बंद हो गए मुझसे बैठ के बोलेंगे अब मैं जानता हूँ आप कम्युनल, लेकिन ये टैग लगाया गया है। अब आप देखिए, हम लोग बामुटिया से भी लड़ेंगे, नलछर से भी लड़ेंगे। वो तो ST रिजर्व नहीं है, वहाँ में ST को देना पड़ेगा, हम वहाँ में भी लड़ेंगे।
चंडीपुर में भी लड़ेंगे. So we are ready. And we are not only looking to occupy IPFT space, we are looking to occupy every other space because we are committed. त्रिपुरा में सिस्टम को चेंज करना है. सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो सिस्टम से डरता नहीं है. और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सिस्टम से नहीं डरता. मैं सिस्टम को चैलेंज भी कर सकता हूँ और हमारे पास क्षमता है क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हम सिस्टम को हरा भी सकते हैं. ये सिस्टम को चेंज करने के लिए त्रिपुरा मोथा आया है और आने वाले दिन में आप देखिए क्या होगा. স্যার একটা কোশ্চেন, সাংসদ বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার উপর গতকালকে একটা হামলা হয়েছিল, সরাসরি অভিযোগটা মাথার উপরে দিয়ে দিয়েছে, এমনকি আপনার উপরেও একটা এলিগেশন এনেছে আপনি নাকি হুমকি দিচ্ছেন. मुझे अरेस्ट कर दीजिए, पुलिस उनके पास है. होम मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर. अगर मैंने इंस्टिगेट किया है वायलेंस तो मुझे अरेस्ट कीजिए, लेकिन बोलना कि उजैता पैलेस में मुझे लॉकअप कर देंगे. आप यहाँ में हेलमेट स्क्वाड घूमते रहता त्रिपुरा में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो. मेरे ऊपर एसडीएम ऑफिस पे अटैक हुआ, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ. यहाँ में लोग म्यूनिसिपल इलेक्शन में मार खा रहे थे, मोबाइल में था, वो अरेस्ट नहीं हुआ. तो क्या पब्लिक क्या नाराज नहीं होगा? और जो हुआ है कल, इतने लोगों को टीयर गैस मारा गया, औरत को मारा गया, औरत को पीटा गया, उसमें विमेन पुलिस था. क्या आज मेल पुलिस औरत को मार सकता है? क्या बात कर रहे हैं लोग? क्या कानून जानते हैं लोग? हमारे तिपरासा वुमेन को मारा गया है कल और अब बोल रहे कि मुझे अरेस्ट करो. करके देखो. और जिसने मारा है, माधव भारी में हम लोग को 5 लोगों को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ? वो एम्बुलेंस से निकाल के मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ? बात करते हैं अरेस्ट. अगरतला में हेलमेट स्क्वाड में घूमते हैं लोग. अगर दिखाना ही है कानून आपके हाथ में है तो अरेस्ट सबको करो जिसने कानून तोड़ा है. पिक एंड चूज मत करो. और अगर उनको ही नो, रेवती त्रिपुरा नोज मी वेरी वेल, मुझे फोन करो. मैं कुमुलुंग में अपोलो का एम्बुलेंस खोल रहा हूं और यहां में ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि राजबाड़ी को क्यों ट्रैक किया आपने? राजबाड़ी क्या पॉलिटिकल सिस्टम है कि राजबाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा? मैं आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर रेवती त्रिपुरा बोलता है कि प्रद्युत माणिक्य को राजबाड़ी से बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो अपना क्षमता दिखा रहा है. अगर उसका क्षमता है तो तिपरासा एरिया में मुझे रोको. वो तिपरासा एमपी है. राजबाड़ी में किसका हेल्प लेके वो मुझे रोकेंगे? रईसा बाड़ी से क्या तिपरासा को लेके मुझे रोकेंगे? नहीं. द वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. उसके खिलाफ तो ये तो गलत स्टेटमेंट दिया है उसने. क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं वो? खुद अपना क्वार्टर नहीं ले सकता है मुख्यमंत्री से और मुझे धमकी देता है. पहले अपने पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड लो और क्वार्टर लो. क्या बात कर रहे हैं लोग? हर चीज का हद होता है. एक दिन आप लोग फेसबुक में लगाते हो कि एयरपोर्ट में मीटिंग हो, एक दिन लगाते हो कि इसने वायलेंस किया. माइंड मेकअप करो कि प्रद्युत माणिक्य आपके साथ है या आपके खिलाफ है. एक दिन बोलते हैं 0 + 0 0 है. एडीसी इलेक्शन में क्या हुआ? एक दिन हमारे भुसू में मुझे बुलाकर मुझे आदर करते हैं, दूसरे दिन मुझे गाली बकते हैं. माइंड मेकअप करो. या फिर चाबी कोई और लगा रहा है, आपको अपने मालिक को खुश करना है, इसके लिए आप स्टेटमेंट देते जाओगे. एनी अदर क्वेश्चन? सर फुल हाँ, मैं एक लास्ट चीज बोलने वाला हूँ. गीता आया है, मेवाड़ इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, मेवाड़ विल टेक हिज ओन डिसीजन. और आने वाले 10-15 दिन में मैं आपको बोल रहा हूँ IPFT का पूरा पार्टी त्रिपुरा मोथा में आएगा, क्योंकि हम लोग आज भी छोटा पार्टी हो सकते हैं लेकिन त्रिपुरासा का हमने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू सी आने वाले दिन में क्या होगा. इधर हाई कहा लाम सको. স্যার একটু স্যার একটু ধরবেন. ম্যাডাম একটু সামনে দিয়ে. স্যার সামনে. স্যার এদিকে. স্যার কমলদা. हाँ, একটু স্যার একটু ধরেন.
স্যার লেখাটা নিচে গেছে গা উপর উপর 100% लोकल पाइनएप्पल। স্যার একটু आप कराट को नहीं खा सकता, दाबरक को नहीं खा सकता, हाथ को नहीं खा सकता, सर, एक- लेकिन आप पाइनएप्पल को जरूर सर, सामने, आपका सामने। स्वाद। স্যার স্যার থ্যাংক ইউ Tuloy na. Tingin ko lang ni. আচ্ছা Kaya ko pwede. ওকে Bisa tuloy. आप लोग आई थिंक यू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मैडम पीके ने क्या बोला कि आप तिपरासा को बचाने नहीं धोखा देने आया है। मैंने कभी भी तिपरासा से रुपया कलेक्ट नहीं किया एनआरसी का केस फाइट करने के लिए। मैंने कभी भी तिपरासा से रुपया कलेक्ट नहीं किया और यूनाइटेड नेशंस में मैं गया। मैं धोखा देने वाला इंसान नहीं हूँ। ये बात तिपरासा भी जानता है। किसने किससे कलेक्ट किया पैसा और कौन कहाँ गया वो सब जानते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि हम लोग वोट बॉयकॉट करेंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि जब तक हमें एनआरसी नहीं होगा त्रिपुरा में हम लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ये सब बात मैंने कभी बोला नहीं। और अगर जिसने ये आपने इसका स्टेटमेंट दिया है पता करने का, वो तो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर ये स्टेटमेंट बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट का है तो मैं पता करने से एक ही बात बोलना चाहूँगा। बीजेपी में और भी बड़े लीडर्स हैं मुझसे, वो मुझसे बात करते हैं। उसने हमेशा कहा है बीजेपी की बड़ी लीडरशिप में कि महाराज आपके संग काम करना है त्रिपुरा का डेवलपमेंट के लिए। अगर पतर कन्या उन लीडर से ज़्यादा बड़ा है तो मैं पतर कन्या का बात सुनूंगा। लेकिन ये पतर कन्या का पार्टी नहीं है, ये टीपीएफ नहीं है, ये बीजेपी है। और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि चलिए एक संग बैठकर बात करेंगे। तो जो पतर कन्या बोल रही है उसका पार्टी वो बात नहीं बोल रहा है। पहले पतर कन्या को अपने पार्टी से बात करके ये बात क्लियर करना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। और एक बात है, आपने मैं सच बात बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपने हूँ। लंदन में वो अथॉरिटी नहीं है उसका। आपने लंदन में जाके जो एक फ्लैग में लिखा है आई सपोर्ट ग्रेटर टिपरालैंड, अगर आप महाराज अपने आप ही सपोर्ट करते हैं तो मांगने वाला कौन है? ऐसा प्रश्न पूछता है। वो इंग्लिश नहीं समझता तो मैं क्या करूँ? माँ सपोर्ट ही डिमांड। अभी आप इसका आप देखो, मतलब लीडर मैं नहीं आपको है कि प्रमोथा में? नहीं, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका नाम आई डोंट नो, आपका नाम क्या है? सुमित। ये कैसा सवाल है? आई सपोर्ट मीन्स आई डिमांड, आई डिमांड मीन्स आई सपोर्ट। ये इंग्लिश अगर कोई नहीं समझ सकता है तो मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ इसमें? ये फॉर पीपल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब नहीं होता। थोड़ा सा हम लोग भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप ये सब इशू में फाइट कीजिए, इशू में फाइट कीजिए। आपने एनआरसी डिमांड किया था, अभी आपका क्या पोजीशन है एनआरसी में? आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी को बाहर वापस फेंक दें, वो आपका डिमांड था, वो अभी है कि नहीं है? आपने सीए के खिलाफ आपने कहा था, आपने अभी क्या है? आपने वोट बॉयकॉट के बारे में कहा था, वो क्या है? मैं ये उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लीडर से, उनसे बात करना चाहता हूँ। ये बड़ा लीडर नहीं है, उनसे बात नहीं करूँ। उनके लिए गीता ही काफ़ी है जवाब देने के लिए। ये सब मुझसे मत पूछिए, पॉजिटिव भक्ति है, आती है, मेरा बुरे बोधन ही जवाब दे देगा। मुझे इसके लिए कोई रिस्पॉन्स देने का दरकार नहीं। अच्छा, पाताल कोना के बारे में नहीं, मत दिया। एक बात छोड़िए। मायूं लोग को स्विच